Терва, ебятки, вперед. Тут жердяй ждет. I owe. I owe. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. Ну, хоть у пососа все хорошо I'm sorry I получилось. dragged you into this. Ну, конечно, не заслужил, но да ладно. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. Впереди еще больше много трупов, поэтому I've looked through this одного information добавлять gathered. потом. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. Да, до этого, блин, что там, убийц там, что, наркотики торговал, нормально. А вот то, что органы, да, блядь, пиздец. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Чё, как, пацаны? Diga a Becker. Que vim para ele. Костюмчик хоть одел прикольный. Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai se fuder, ó. Meu conta eu quero saber da culpa. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocente! Vai ver o que vai acontecer contigo mesmo aqui! Блин, обезьяны засажены. Acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Ну, хоть бутылки там нет. Тебе повезло, братан. Хотя. Ô, segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo.
гей, короче. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Сука. Answer me. What are you Что за doing? этим? Довно. Back in a precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Поехали. Йоу. Так, меня это защитит, я знаю. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Special Forces painkillers. Можно было прикарманить пару бачей, но Макс из этих не берет взяток. Ну, тут ничего больше такого нет. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Я так полагаю, если с этими Their ребятами они faces тоже не said будут it рады. all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Взяли, перестреляли чуваков. Пацаны, деф. Все, нормально, вы свободны. Так, походу, не до конца. Так, давай, садись. Видимо, наш товарищ полицейский решил открыть все решетки, и ему это вышло, поэтому все сдрыснули. Только... Я не знаю, мы же пришли за начальником, точно. Довольно такие большие, я бы сказал, объемные камеры. Кто там орёт? Помочь ему, наверное. О, это ж наш старый друг, любитель маленьких бразильяночек. Ну ладно, не упускай меня, я понял. You ain't gonna help me. You get what you deserve, pal. Unbelievable. Yeah, unbelievable. They were legal. У меня еще есть, блин, пуля совершеннолетняя, ё. Сука. That pervert could enjoy his time. Да, чё, нормально. Я понимаю, Last few конечно, но не prisoners were одобряю. trapped in here, and more Чего, presently, seemed I was too.
Что это? Телепорт, сука. У меня такого нет. Да ё-моё. The security Похожу, switch had to как be in Лара that Крофт. booth. Хотя как Макс Пейн. Точно, это же классика. Пистолет. Крофт только первую часть делал. They had their body Которая armor. I перезапуск. had mine. Нора какая-то. Что-то, короче, смета была. Блин, чуваки, откуда у вас это That дерьмо? kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that. Кривой только, да. I decided Так-то I'd try to неплохо, pick up where he действительно. left off, Жаль только, что он кривой. and then immediately regretted that decision. Может, у него перезарядка? Я такой, опа! И оп. Блин, у меня так, конечно, патроны быстро закончатся. Просто согласен. В конце сам будет вот хардкор. Там можно. Да. Не получилось, не фартануло. Ой. Парни тоже к успеху шли. Чуваки. Чувак, ты бы... Аккуратненько. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Я уж подумал, ты не отказался. Quebra as pernas dele! Cadê seu respeito? Não estamos... Не вовремя ты вышел, конечно. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки. Мы бились бок о бок с русскими, и они ненавидят нас за это. Но это уже совсем другая история. Сука. Да чё ты орёшь? Ты так встал? Да ёпта. Блин, что
Сейчас надо, короче, просто на позитивчике сейчас вылетим. Блин, ну и говно, они... Кто он один. Да ёб... Тоже проблема была с тем, что прицел наверх ходил, поэтому понимаю. Бывало такое. Да хватит. Ты живой там или нет? Что это Bastard in такое? the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Waste time это самое крутое, что было. Ну, туалеты лучше, чем на фавеле, кстати. Патроны почти закончились. About the only friend I had left in that town. Блин, чувак. Выйди ты, я не знаю. Может, автомат сделать? Тоже мне, блин, спортсмен. Ты туда же, что ли, блин? Ладно, возьму автомат. Потому что патронов вообще нет. Пистолет. Police food. The same crap the world over. Да? But I could reminisce about the old days later. For now, there was more Да, мне pressing кажется, ну matters to консервы, deal with. да, типа, не так уж плохо. Блин, хуже, чем у врачей почерк у чувака. Записка какая-то. Твою мать. Сука. Зашкирился там где-то. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone как would в decide Росгвардии he's not прям, so чё. special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Ах, да, действительно крутые парни. Винчанский. Ты платишь, что ли, что ли, сквозь дым? Это обычный противогаз. Я просто зажимаю уже.
Вперед на позитивчика. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Поехали. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Чувак. Ай, ё, не ту кнопку нажал. А, нет. Неплохо выглядит. Люблю, когда вот так вот солнце светит, и типа лучи идут, типа. Поэтому вот эта дверь. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Потом уже стрелять. Неплохой, кстати, автоматик вот этот. Все? Не похоже. Еще один босс. Нига. Что-то вообще, блин, слабый какой-то. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Figured I'd bag those up for evidence. Друга нашего показали. If I didn't hurry, Becker would be long gone. Да, насрать на него. Смотрим еще, как живут, кстати, у УЕФА полицейские. Неплохая такая, не знаю, контора, получается, где они сидят, видимо. Репорт. Принтерик, можешь посмотреть уже нельзя. Это пулемет был? Да, патронов мало. А сумки с патронами нет. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Ничего себе. Командор Сомбра, Сирана, Тропоза, фамилия Бранко, и нас самой персоной показывает Пасос. Да. Прикольные карты.
Йоу. Atira nele! Tô de olho em você, hein? Manda bala ali! Porra! Блин, все мимо нахер. Куда собрался? It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you Я keep смотрю, running тут and running, only to discover веселые you're вещи chasing хранят. yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Смотрим, вверх. Видимо, зэки кончились. Ой, дерьмо. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. The bastards had me locked in. Блин. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Жив трест. Подожди. Диски так There it разбросаны. was, the tape from the Bronco Она security просто тут system. лежала? Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Странно, что он не уничтожил этот диск. Ну да ладно. Чё, парни? Го? О, блин, ё-моё. Спецназеры полетели. Блин, я в бутылку попал. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I Потому was что gonna find могут. the answers in the forensics Потому что и lab. братишка сказал, убей, Push on. блин. Все мои деньги, ой, все его деньги теперь будут мои, и все. Забашлял ему. Конечное. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda! I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Ёбаный в рот. Напоминает сцену в фильме Лексплей, как ни странно. Блин, в чем-то и прикольный фильм, но на деле это такая дресня. Жесткая. Пересматривать нихуя себе. Я так стрелял. Ща, парень. Не знаю, надо было просто сделать фильм с перестрелками, как Джон Уик. Перестреливать со всеми, с минимальным бюджетом.
и херачит всех. Вот так же и Макс Пейн должен был быть. Вот. Минимум просто балаболь, и просто идет этот, кто там. Бля, забыл Брэд Питт, кто там, блядь. Не, сука. Который марсианин, короче, картошку ворачивает. Вот. Просто здесь шел бы с тебя. Там сколько получается перестрелок? Штуки 3, наверное, за весь фильм. Там. Не считая сцены, когда он отстреливает толкан. В одной сцене там прикольно. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Патрончики возьму. Я вот думаю, почему бы нельзя было нацепить бронежилет, а он это сделает, если я не провокую. Я не знаю, Дефа тут действительно бронежилет, который он здесь возьмет. Я не помню, где вот здесь, наверное. Буду надеяться. Вот, да, бронежилет. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Ничего себе, прям флексил. Учились тут как заходить в помещение и стрелять. Блин, не самое удачное укрытие. Да. Не задефал бронежилет. Figured I'd bag those up for evidence. Перекаты. Не помогли, сука. Блин, чувак. Возьму еще вот это, мне она больше понравилась. Надо было тогда еще взять. Напускной камерой воспользуюсь. Никто же не против. Сейчас, подожди, братан. Кончики. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. О, парни. Блин, чувак, что-то у вас вообще много. На позитивчике. И обратно. Ё-моё, братан! Да ты чё на меня...
Да уж. Так. Прости, братан, я знаю, что ты, наверное, хотел сдаться, но ты залетел, не надо было залетать, и ты бы остался живым. Но это тоже шлем натянуть, наверное, Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar Da puta, pelo amor de Deus! Опять дался в ногу. Ай, пох, на позитивчике. Здоровье. Что-то... Да, везде чуваки. Прикрытие говно. Да ты, сука. Да, блин, пошел вон. Твою мать. Чё тут жив остался там? Очень зло. Да, конечно, жестко. Чё, босс там, наверху? Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Вот и педрила. Полагаю, надо, чтобы все Couldn't обвалилось на get a него. direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Все, кончился, братан? Нет. Чуваки. What are you hoping to achieve here? You don't know what you're getting for! Блин, они прям респятся здесь, сука, ё-моё. Говно, надо дальше сидеть за укрытием. You should have listened to that idiot, Silva! Садись. I'll think of you when I get out of motion! Все, I hope it wasn't worth it! надо. Как говно свалился. Там стеклянная дверь. Ну ладно. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it.
Мистер Карлик. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. Странно, что он не убил I'd like Максима to сразу. say, Ну, Max, он же злодей, just да? want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! Ах ты, монстр, сука. Ладно. Поменялся пистолет. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Ядерная ложь. Да. Ну все, последний левел. И последний козырь. Терминал 2. Увидимся.